बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फज़ल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा अपनी ज़ुबान में रखे। कड़वे गुलाब सिलसिले का व्लॉग शुरू करते हैं। याद रहे कि ये मज़ामीन जनाब मोहम्मद सलीम भट्ट साहब की तसनीफ़ ज़क़्स दीवानगी से लिए जाते हैं, जो आपकी खिदमत में व्लॉग की सूरत में पेश किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं कड़वे गुलाब सिलसिले का व्लॉग। उन्वान है वोट फिर बैठ गया। कहावत है जैसी रूह वैसे फरिश्ते। पाकिस्तानी सियासतदान आवाम को जुर्ल देने में अपने आप को इंतहाई माहिर समझते हैं और आवाम की नफ्सियात खूब जान गए हैं कि वक्ती तौर पर इनके जज्बात कैसे उभारने हैं। इधर दूसरी तरफ भी मामला कुछ इसी तरह का हो गया है कि आवाम भी सियासतदानों के तरीका वारदात को अच्छी तरह समझ गए हैं। वो भी इनसे दो कदम बढ़कर इनकी आंखों में मिर्चें डालते हैं और हर उम्मीदवार को उम्मीद से कर देते हैं। इलेक्शन का ऐलान होते ही हर इलाके में बरसाती मेंढकों की तरह कुछ जारी किस्म के एरिया ठेकेदार वजूद में आ जाते हैं। किसी भी इलाके में कोई भी उम्मीदवार इलाके के खुद साख्ता नंबरदारों की इजाज़त के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। इलेक्शन के दिनों में ये नंबरदार तमाम उम्मीदवारों तक अपने गुमाश्तों के ज़रिए अलग-अलग इलाके के वोटों पर अपनी ग्रिप का पैगाम पहुँचाते हैं। फिर हर उम्मीदवार इनकी शोहरत और असर रसूख से मरऊब होकर इनके घर रात के अंधेरों में अपने ख़ास सवारियों के हमरा पहुंचता है। दोनों तरफ से जारी किस्म के गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। मकसद एक दूसरे से पुरानी शनासाही और कुराबत जताने के अलावा अपनी अहमियत जतलाना। आवाम के मसाइल का दर्द और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन का इस उम्मीदवार से इलेक्शन लड़ने का मुतालबा होता है, जिससे बज़ाहिर इलाके का खुद साख्ता नंबरदार मुतासर होता दिखाई देता है और बिला झिझक उम्मीदवार को इसकी कामयाबी की नवीद सुनाते हुए वोटरों के कुछ नकदी किस्म के मुतालबात का ज़िक्र करता है। फिर कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर रियायती फ़ैसला हो जाता है। हलफ उठा लिए जाते हैं। फिर ये नंबरदार अपने ज़ाती माली मफादात के लिए अपनी ईमानदारी का रोना रोते हुए पुरखुलूस कारकुन के तौर पर गुजरी अपनी सारी उम्र के हालात बयान करते करते बेटे के बेकार होने या बेटी का रिश्ता ना तय पाने का जिक्र करता है। दोनों मुश्किलात का सबब माली मजबूरियाँ होती हैं। बातों ही बातों में बेकार लड़के की दूसरे दिन नौकरी का बंदोबस्त हो जाता है या बच्ची के जहेज़ का मसला भी हल हो जाता है। अल्लाह खैर समझ। जब मुखालिफ उम्मीदवार को पता चलता है तो परेशानी के आलम में वो भी इस नंबरदार को अप्रोच करता है, क्यों भाई हमसे क्या खता हो गई है। जवाब आता है कि क्या करूँ जनाब, मजबूरी है। अपने इलाके के अवाम के सलाह मशवरे से इसकी सपोर्ट की हामी भरी है। उम्मीदवार और उसके साथ आए हुए हमारी पुरानी दोस्तियों का वास्ता देते हैं। यूँ नंबरदार नए सिरे से दूसरे उम्मीदवार से मुतासर होकर इसकी सपोर्ट की हामी भी भर लेता है और नंबरदार साहब अपने लिए नहीं बल्कि इलाके की बेवाओं और यतीमों में तकसीम करने के लिए इमदाद की पहली किस्त वसूल कर लेता है और साथ ही सुना देता है कि इसमें मेरे लिए 1 टका भी हराम है। उम्मीदवार को जाते जाते इसके कान में साथ आया हुआ हमारी नंबरदार के लड़के की बेकारी या लड़की की शादी वाली बात याद करवाता है। तो उम्मीदवार नंबर से दोनों मसलों का पूछता है तो जवाब आता है हाँ, वो मसला तो इसने हल कर दिया था, लेकिन चूँकि अब आपके साथ ही चलना है तो 2 नंबर लड़का भी बेकार फिर रहा है या लड़की नंबर 2 भी जवान खड़ी है, रिश्ता तय हो चुका है, ये काम आप कर दें। लिहाजा ये मसला भी हल हो जाता है। पहले उम्मीदवार तक जब ये ख़बर पहुंचती है तो वो भागम भाग आता है कि क्या हो गया जनाब,
کو کیوں ناراض ہوئے، یا پھر تیسرے امیدوار کو جب پتہ چلتا ہے کہ نمبردار تو ان سے مل گیا ہے۔ یوں باری باری سب اس خود ساختہ نمبردار سے حجامت کرواتے جاتے ہیں، لیکن ہر روز یہ ٹھیکیدار کسی دوسرے امیدوار کے حق میں بیٹھ جاتا ہے اور کسی نہ کسی امیدوار کو ہر روز اسے کھڑا کرنا پڑتا ہے اور تازہ مال پانی دیا جاتا ہے۔ الیکشن کے دن تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور یوں یہ نمبردار صاحب سیاست میں داخل ہونے والے نئے اور پرانے امیدواروں کو مجبوری کے اصولوں سے روشناس کرواتے ہیں اور ان کو ہر نئے حلف کی پاسداری کا سبق دیتے ہیں۔ ان نمبرداروں کی طرح کے کچھ امیدوار بھی الیکشن میں سامنے آتے ہیں جو صرف کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہیں اور پھر مناسب فیس دے کر کسی اور امیدوار کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں، یعنی بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کا سیاسی قد اونچا کرنے میں مددگار بنتے ہیں۔ یہ ساری گیم جب ہو چکتی ہے تو پھر آخری دن یہ نمبردار تمام امیدواروں کی ہوا کو توڑتے ہیں، اور جس کی آواز ذرا تیز ہو سب اس کے حق میں پروپیگنڈا کرتے ہیں نا سیانے۔ جو امیدوار جیت جاتا ہے بھاگ کر اس کو سب سے پہلے مبارکباد دیتے ہیں، جس پر نو منتخب کہتا ہے کہ تم تو دوسرے کے ساتھ تھے۔ جواب آتا ہے اگر دوسرے کے ساتھ ہوتا تو تم جیت کیسے جاتے، اور یوں وہ مخلص لوگ جنہوں نے واقعی اس امیدوار کے لیے ووٹ دیا ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہ نمبردار آگے ہو کر اپنے الو مزید سیدھے کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہارا ہوا امیدوار اپنی گرمی میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وہ تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ نمبردار اسے یہ کہہ کر لاجواب کر دیتا ہے کہ اگر میں نے دھوکہ کیا ہے تو یہ ووٹ جو تمہاری صندوقڑی میں سے نکلے ہیں کیا فرشتے ڈال گئے ہیں؟ یوں ہی آنکھوں میں مرچیں ڈالنے کا کام خوب چمکائے رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ مرچیں امیدواروں اور ووٹروں کی آنکھوں میں عوام کے آڑتیے ڈالتے ہیں، اور غریب ووٹروں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح سوتر کی ایک اٹی پر بک رہے ہیں۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا ووٹ پھر بیٹھ گیا۔ یہ مضمون جیسا کہ پہلے عرض کیا جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیا گیا ہے۔ جو لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور انہوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے التماس ہے کہ وہ اسے یعنی میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ساتھ میں لگی ہوئی بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی پروگرام اور ولاگز کو باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔